Ассаламу алейкум, жалпы мусулман бир туугандар жана кыргызстандыктар. Сиздер Универсал каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 2020 жыл 1 март күнгө базар күн, дем алыш. Воскресенье. Биз Ош шаарында Учкун мол базарына келдик азыр. Сиздерге малдын бардык түрлөрүн тартып беришке аракет кылабыз. Ой пикириңиздер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Сиздер айткан малдарды тартып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе баштадык. Кошкор канча экен? 7000 экен. Коз кошкорбу? Коз кошкордун баасы 7000 сом. Коз кошкор экен, баасы 7000 сом. Кысыр койлорбу? Акчасы канча булардын? 12000. Кысыр койлор союшка 12000 сомдон. Анча тиш койлор булар? 4 тиш койлор экен. Союшка 12000 сомдон. Үчөө бирдейби? Үчөө бир баа. 12000 сомдон. Кысыр койлор. Мына канча экен? 6,5 миңге алдым дейт. Бул дагы союшка экен, ургач экен, а? Ургачы токту. 6,5 миңге алдым дейт. Кайра сатасызбы? Өзү союшка алдым дейт, соёт экен. Ютубпу? Канча экен коюңуз экен? 8000 сом. Токтубу? 4 тиш кой экен, 8000 сом баасы. Сиздикиче? Бул деле 8000. Жашы канча сиздики? 2 тиш токту экен. Баасы 8000 сом. Бул жак кой базар туугандар. Ал жакта койлор. Эчки түп бар ушул жакта. Мына навестин астында букалар, багылган букалар, чоң букалар. Нар жактагы торпок базар. Торпоктор, жылкылар бүт ошол жакта жайгашкан, навестин астында. Ала буканы канча деп атасыз? Ала буканын баасы 70 000 сом, жашы 2 жашар. Жазга 2 жашар. Акчасы 70 000 сом. Не oldu? Hayır, tutmaz. Bukan akçası kançı? 65 lira. 2 jashar, ha? 1,5 jashar buka 65 000 som. $65 000 сом. Жашы 1,5 жашар. Жазга 2 жаш болот. Ака сиздики канча экен? 2 жашар, а? 2 жашарбы? Буканын баасы 65 000 сом. Жазга 2 жашар. Канча экен баасы? Жакыны айтайын дейт 55 000 сом. Бул дагы 2 жашар. Bukan bas kança eкен? 58. Bukanın akçası
58 ming so'm, 2 jashar jazga. Yarim so'radi. 53,5 mingga bermay qo'ydik deydi. Bu жақта Turpoq bozorlar. Turpoq daha basın. Sira bilib bereliz sizlarga. Aqchasi qancha ekan? 60 ming so'm yaqin. 1 jashar bir jazga? Jazga 1 jashar. Bahası 60 ming so'm. Mayli. Satıldı mı? Qancha oldu şu? Ha. 42 ming so'm bo'ldi deydi nomala. Turpoq. 42 ming so'm. Qancha oldi atakamda? Bilmem bası bir onu. Akamdan qancha deyapsiz? 48 ming so'm. 1 jashar buqa ekan ha? 1 jashar buqa 48 ming so'm. Hereford'dur. 70 mingga berib yuborasiz. Akamdan qancha deyapsiz? 40 ming so'm kam var. 1 jashar turpoq. Kötele 40 tane tarafı oluyor tegerege. Turpoqların bağısı dağıdıyla düşüp etedi. Aka sizdeki qanchadan bağısı? 48 ming so'm. Jazga 1 jashar mı? Jazga 1 jashar turpoq. Bağısı 48 ming so'm. Sileyim bize sile koyayım mı? Silon ha. Silon da tasqa siloysiz mi? Bağısını sıravadım mı? Qancha deyapsiz ekan bularda? Konu 75 kam var. Yeki buqani 75 ming so'm kami var deydi. Anchadan bağılışda konu. Konu 68 ga berib berdim. 68 mingga berbey qo'ydim deydi 2 yil turpoqda. Jazga 1 jashar bular ha? Jazga 1 jashar turpoqdir. Bu yerde 1 jashar turpoqdir. Oha, erkek turpoq. Yakamdan aldınız mı qancha oldu? Qancha? 37 ming so'm. 1 jashar turpoq. Erkek turpoq 37 ming so'm. Akamda alani qancha deyapsiz? Qashqani. 33 ming so'm. Yer sağ ol. 33 ming so'm. Jazga 1 jashar. Buna qancha ekan? 38 ming so'm deydi. Jazga 1 jashar bo'ldi ağa. Nangisi? 40. Bu turpoq 40 ming so'm. Bo'ldi ağa 1 jashar jazga. 40 ming so'm bağısı. Akamlar qancha deyapsiz?
33 ming so'mdan erkek turpoqtor. Жазға 1 жашар, а? Жазға 1 жашар turpoqtor 33 ming so'mdan. Екі өтең бірдей 33 mingdan. Akamda көкті қанша деп отасыз? 33 ming so'm ортадағы көк turpoq. Наңызша? Бұл дәл 33 ming so'm. Универсал. Сіздікі? Акамдан басы қанша екен? Акамдан басын айтып қойыңызшы. 33 ming so'm. Не, бәрі 33 болып қалған бе? Шекеден 33 қой. 33 ming so'm дейді бұны дағы. Еркек turpoq. Жазға 1 жашар. Сіздікі қайсы? 30-дан ба? Еркек пе? Еркек. Болады екен ғой шынты айтса. Ең арзан екен. 30 ming so'mдан еркек turpoqtor жазға 1 жашар. Bir жашар turpoqtor 30 ming so'mdan. Qaysi kanal? 30 kanal. Универсал. Qancha oldi aka bu? Qancha puli? Qancha qilsiz? 40 ga berasizmi? 48 ga so'radi deydi. Читай turpoq. Sezarga bermaydi. Mana 29 ga beresiz mi? Bundan qanchaga beresiz? 29 qo'ydi. Mayda. 29 ming so'mga berem deydi. Qizil turpoq erkek жазға 1 жашар. Oşto turpoqning бағасы ушундай туғандар. Aka qancha ekan al? 28 ming so'm kami var. Erkek turpoq bu? Erkek turpoq жазға 1 жашар. Ақшасы 28 ming so'm kami var. Naqsa? 23 ming. Bu 23 ming so'm kami var deydi. 23 ming so'm kami var. Bu дағы жазға 1 жашар. Yo'q, uyga kelganda. Aka bular qancha deb o'tasiz? 25 dan. 25 danmi? 25 ming so'mdan erkek turpoqtor. Ақшасы 25 ming so'mdan жазға 1 жашар bular дағы. Aka turpoqtor qancha? 22. Urg'achi erkek mi? Urg'achi turpoqtor 22 ming so'mdan kami bormi? Kami bor 22 ming so'mdan. Urg'achi turpoqtor жазға 1 жашар bo'ladi, ha? Жазға 1 жашқа толады. Urg'achi turpoqtor bular. Aka turpoqtor qancha? Urg'achi erkekmi? Urg'achi. Qanchadan? 20 ming so'mdan kami bor, ha? 20 ming so'mdan kami bor. Urg'achi turpoqtor жазға 1 жашар bo'ladi. Ukamda qizili qancha? Urg'achi u? Qizil qashqa turpoq 25 ming so'm kami bor. Yirmi beş ming so'm. Ukam turpoqning ақшасы qancha? 20 ming kami bor. 20 ming so'm kami bor deydi. Urg'achi turpoq ekan, ha? 20 ming so'm kami bor, 18 ga beramiz deb o'tadi. Universal. Sizniki qancha ala turpoq?
22 деп атам, Ала ургачы торпок акчасы 22 миң сом. 22 болса берем. 20 болса, 20га болсо берем деп атат. Өзү 22 деп атасыз. Жакшы. Эже сиздики канча? Барбы? Буну дагы 22 деп атам дейт. Ургачы бул деле? Бул деле ургачы 20 миңге берем дейт. Мына туугандар, бүгүнкү Оштогу бир жашар эркек жана ургач торпоктордун баалары ушундай болуп атат. 20'dan kişi koyup ver de suraştı ver. Сиздерге азыр башка малдарды да тартып беребиз. Жылкыларды, букаларды, койлорду, эчкилерди. Биздин каналга катталып коюңуздар. Биз түштүк жергесиндеги базарлардын баардыгын кыдырып сиздерге тартып, жеткирип берип турабыз.